ආයුබෝවන් මගේ ආදරණීය දූල පුතාලට. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ හරිම රසවත් මාතෘකාවක් ගැන. ෆෘට්ස්. එහෙමත් නැත්නම් පළතුරු. එහෙමත් නැත්නම් පළංගල් ගැන තමයි අද ඔයාලට මම සිංහලෙන්, දෙමළෙන්, ඉංග්‍රීසියෙන් වචන කියලා දෙන්න යන්නේ. එහෙනම් අපි බලමු මොකද්ද පළවෙනි පළතුර කියලා. ඔන්න මේ මොනවද? ඇපල්. 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 A-P-P-L-E. apple. Apple. A-U-P-L. apple. 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 ඊළඟ එක බලමු. අන්නාසි. A-N-N-A-S-I. අන්නාසි. Pineapple. Pineapple. P-I-N-E-A-P-P-L-E. pineapple. අන්නාසි. A-N-N-A-S-I. අන්නාසි. ඊළඟට දැන් ඔන්න ඊළඟ එක. අඹ. 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 mango. mango. M-A-N-G-O. mango. மாம்பழம். மாம்பழம். Ma-M-Pa-L-M. மாம்பழம். රසයි. ඊළඟට දොඩම්. 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 orange. orange. O-R-A-N-G-E. orange. தோடம்பழம். 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 දොඩම්. කෙසෙල්. කෙසෙල්. K-S-E-L. කෙසෙල්. banana. banana. B-A-N-A-N-A. banana. வாழைப்பழம். வாழைப்பழம். Va-L-E-P-P-L-M. வாழைப்பழம். කෙසෙල්. ගස්ලබු. ගස්ලබු. මේවට පැපොල් කියලත් කියනවා. ගස්ලබු. ගස්ලබු. පැපෝ. පැපෝ. මේවට පපාය කියලත් කියනවා. P-A-P-A-W. පැපෝ. පප්පාසි. පප්පාසි. පා-පා-සි. පප්පාසි.
Pera. 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 Guava. 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 கொய்யாப்பழம் கொய்யாப்பழம் கோ இ யா உப் ப ல கொய்யாப்பழம் பேரு ඊළඟට දිවුල් දිවුල් දී වූ දිවුල් wood apple wood apple W O O D A P P L E wood apple விளாம்பழம் விளாம்பழம் வி லா ப ல விளாம்பழம் தியுள் மிதி 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 grapes grapes G R A P E S grapes திராட்சைப்பழம் திராட்சைப்பழம் தி ரா உத் செய் உப் ப ல திராட்சைப்பழம் மீதி කොමඩු 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 watermelon watermelon W A T E R M E L O N watermelon வத்தக்கைப்பழம் வத்தக்கைப்பழம் வா உத் கை ப ல வத்தக்கைப்பழம் කොමඩු එහෙනම් ඔන්න අපි රසවත් පළතුරු ටිකක නම් සිංහලෙන් දෙමළෙන් ඉංග්‍රීසියෙන් ඉගෙන ගත්තා. චූටි දූල පුතාලත් එක්ක ඊළඟ දවසෙත් ලස්සන මාතෘකාවක් අරගෙන එන්න බලාපොරොත්තු වෙයි. අද ඔයාලගෙන් සමුගන්නවා. සුබ දවසක්.